मोहि उपदेश दीन गुरुनिका। प्रजा सचिव समंत सब ही का। मातु उचित धरी आयुष दीना। अवश्य शीश धरी चाहो कीना। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी। सुनि मन मुदिया करिय भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारु। धर्म जाय सिर पातक भारू। तुम तो देहु सरल सिखे सोई। जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुचित हो के तदपि हो तो परित सुन जी के। अब तुम विनय मोर सुनिले हो। मोहि अनुहरत शिखावन देहु। उतरु देहु क्षमबु अपराधु। दुखित दोष गुण घनहीन साधु। पितृसूर पुरुषियो रामु। वन करन करहु कहु मोहि राजू। एहिते जानो मोर हित के अपन बड़ काजू। हित हमार सियापति सेवकाई। सो हरि लेन मातृ कुटिलाई। मैं अनुमान दिख मन माही। आनो उपाय मोर हित नाही। शोक समाज लाजु कह लेखे। लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि वसन बिनु भूषण भारू। बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारु। सरोज शरीर बादि बहु भोगा। बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई। बादि मोर सबु बिनु रघुराई। जाऊ राम पही आयुष देहु। एक ही आक मोर हित एहु। मोहि निरूप करि भल आपन चाहु। सौ सन्ह जड़ता बस कहु। कई के सुअ कुटिल मति। राम विमुख गतलाज। तुम चाहत सुख मोह बसु। मोहि से अधम के राज। कहो साच सब सुनि पति आहु। चाहिए धर्मशील नर नाहु। मोहि राजु हटि दई हऊ जबहि। रसा तल जाहि तबहि। मोहि समान के पाप निवासु। जहि लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहु कानून दीना। विचरत गमन अमरपुर कीना। मैं सठ सब अनर्थ कर हेतु। बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अबासु। रही प्राण सही जगु उपहासु। राम पुनित विषय रस रुखे। लोलप भूमि भोग के भूखे। कह लगी गाय हृदय कठिनाई। निधरि कुलिशु जही लही बड़ाई। कारण ते करजु कठिन। कोई दोष नहीं मोर। कुलिसी अस्ते उपलते लोह कराल कठोर। कई भव तनु अनुरागे। आवर प्राण अघार अभागे। के प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे। देखब सुनब बहुत अब आगे। लखन राम सिय कहु बन दीना। पठई अमरपुर पति हित कीना। लीन विधव बन अपुज स्वापु। दीन प्रजसी शोक संतापु। मोहि दीन सुख सुजसु सुराजु। तीन कई सब कर काजु। एते मोह कहा बनीका। तई पर देन कहो तुम टीका। तई के जठर जन्मी जग माही। यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई। प्रजा कत करो सहाय। ग्रहित पुनि बात बस। तही पुनि बीची मार। तही पियाई बारुनी कहो काहु उपचार। कई के सुवन जोग जस जोग जग जोई। चतुर बिरंच दीन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई। दीनी मोहि विधि बादी बढ़ाई। तुम सब कहो करावन टीका। राय रजायसु सब कह नीका। उतरु देव कही केहि। कहो सुखेन कथा रुचि जेहि। मोहि कुमातु समेत बिहाई। कहो कही भी के न भलाई। मो बिनु को सचराचर माही। कही श्री राम प्राण प्रिय नाही। परम हानि सब कह बड़ लाहू। अदिन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम वश हो।
सबु ही उचित सबु जो कुछ कहो। राम मात छुटी सरल चित मो पर प्रेम विशेषी, कहो सुभाय स्नेह बस मोरी दीनता देखी। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जो नहीं विश्व कर बदर समान। मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय वेदी विमुख विमुख सब कहू। परिहरि राम सिय जग माही, को न कही भी मोर मत नाही। सो में सुनब सब सुख मानी, अंतो खींच तहाँ जहाँ पानी। डरू न मोहि जग कहिबे कि पोचू, परलोक हो कर नाही न सोचू। एक उर्वश दुष द्वार, मोहि लगी भे सिय राम दुखारा। एक उर्वश दुष द्वारी, मोहि लगी भे सिय राम दुखारी। जीवन लाहु लखन बल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर वन लागे, झूठ कहा पछताऊँ अभागी। अपनी दारुण दीनता कहूँ सबे चुर नाई। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के करिने न जाई। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, जो जिय जे के रघुबर बिन बूझा। एक ही आक लहई मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, हे मोहि कारण सकल उपाधि। यद्यपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हैं कृपा विशेषी। शील सकुच सुठी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराव। हरिहु को अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि वामा। तुम पे पाच मोर भल मानी, आयुष आशीष देहु सुबानी। जे सुन विनय मोहि जन जानी, अवहि बहुरी राम राजधानी। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सटु सदा सदोष। आपन जान न त्याग हैं, मोहि रघुवीर भरोस। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम सन सुधा जौन पागे। लोग वियोग विषम विष तागे, मंत्र सबीज सुनत जौन जागे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल सनेह विकल भय भारी। भरत ही कहे सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। तात भरत असे कहे न कहो, प्राण समान राम प्रिय हो। जो पावुरुष अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। से सुटु कोटुक पुरुष समेत, बसी कलप सत नरक निकेत। अहि अवगुण नहीं मनम गहाई, हरई गरल दुख दारिद्र्य दहाई। अवश्य चलई बनु राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु चुड़त सभई, तुम अवल बनु दीन। माँ सब के मन मोहु न थोरा, जन भन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्राण लिखी निरनव निके, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। मुनि बंदी भरत सुर नाई, चले सकल कर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, शीलु स्नेह सराहत जाही। कहीं परस्पर भावड़ काजू, सकल चले कर साजु। जय राखई रहु घर रखवारी, सो जान जनु गरदनी मारी। को रहन कहिए नहीं काहू, को न चहई जग जीवन लाहू। जरो स संपत्ति सदन सुखु, सुहृद मात पित भाई। सन्मुख हो तुझ राम पद, करे न साहस सहाय। घर घर साजई बाजन ना बाहन नाना, हर हृदय प्रभात पयाना। भरत जाय घर के न विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु कर जतन चले तजिताही। ते परिणाम न मोरी भलाई, पापी चिरोमन साई दोहाई। हरि स्वामी हित सेवक सोई, दुष्ण कोटि दई किन कोई। अस विचारी सूचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। कई सब मर्म धर्म
धर्म भल भाषा जो जे लायक सोते ही राखा करे सब जतन राखी रखवारे राम मातु कही भरत सिधारे आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान कहे बना वन पालकी सजन सुखासन जान बक बक जिनी पुर नर नारी चाहत प्रात पुर आरत भारी जागत साबु निश भयो बिहीना भरत बोलाए सचिव सुजान कहु ले सब तिलक समाज बनाई देव मुनि राम ही राजू बेग चलऊ सुनि सचिव व्यवहारे तुरत तुरगुरत नाग सवारे अरुंधति और अग्नि समाऊ रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराव विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना चले सकल तप तेज निधान नगर लोग सब सज नान जाना चित्रकूट कह किन्ह बयाना शिविका सुभगन जाही बखानी चढ़ी चढ़ी चलत भय सब रानी चौक नगर सुच सेवकनी सादर सकल चलाई सुमिर राम सिंह चरण तब चले भरत दो भाई राम दरस बस सब नर नारी जनु करी करिनी चले तकी बारी बन सिंह राम समझ मन माही सानुज भरत पयो देहि जाही देखी सुनियो लोगो अनुरागे उतरी चले हय गए रथ त्यागे जाई स्वामी रखी निज डोली राम मात मृदुबानी बोली तात चढ़ऊ रथी बोली महतारी वही प्रिय परिवार दुखारी तुमरे चलते चले सब लोग सकल शोक पुरुष नहीं मन जोग नहीं मग जोगु सिरधरी वचन चरण सुर नाई रथ चढ़ी चलते भय दो भाई तमस्या प्रथम दिवस करिबासु दूसर गोमती तीर निवासु पै आहार भले असन एक ऋषि भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग सही तीर बसी चले बिहाने शुंग बैरपुर सब नियरानी समाचार सब सुने निषाद हृदय विचार करई सब सादा कारण कवन भरत बन जाही हे कछु कपट भाव मन माही जो पे जियो न होती कुटिलाई ते कते लीन संग कट गाई जाने सनुज राम ही मारी कहो करु अकंटक राज सुखारी भरत न राजनीति बुरानी तब कलंकु अब जीवन हानि सकल सुरासुर जुरही जुझारी राम ही समर न जेति निहारी का अचरज भरत अशुक रही नहीं विष बेले अमेय फल फरही अस विचार गृह ज्ञानी अस विचार गृह ज्ञाति सन गुरु मते सुंदर उपदेश देले पुणी प्रजा मंत्री आदि समस्ते से सम्मत हेले माँ उचित बोली बुझी आज्ञा देले और मुझे शिरोधार्य कर सेपरी करने को चाहूँगी कारण गुरु पिता माता स्वामी और मित्रों वचन प्रसन्न चित्र शुणी ता उत्तम बोली बुझी पालन करने उचित जहाँ कले मोर मंगल हेबो आपण मैंने मते से सरल शिक्षा देइचंदी यह अवश्य मु भल रूपे बुझीपारुछि तथापि मो हृदय को संतोष मिलना तेणु आपण मैंने मोर विनती शुणु एवं मोर योग्यता अनुसार मत शिक्षा दिंतु मु आपन को उत्तर दूची मोर ये अपराध क्षमा करेंगे मुझे को उत्तर दूची मोर ये अपराध क्षमा करेंगे साधु पुरुष दुखी लोकर दोष गुण धरती नहीं पिता जाए स्वर्ग रही श्री सीताराम जाए बनरे अच्छा एवं आपण मैंने मत राजत्व करने कहते याद्वारा आपण मैंने मोर कल्याण है भावुंट ना निजर किसी एक विशेष कार्य संपन्न हो जाबार आशा रखिंट मो कल्याण तो एकमात्र सीतापति श्रीराम सेवारे निहित किंतु मो माँ कुटिलता मोर से सुजोग हरईदेला सुजोग छड़ाई नेला मु मन मन भल विचार कर देखी सारी श्रीराम को सेवा बिना अन्य कौन से उपाय मोर कल्याण हो पार नहीं लक्ष्मण श्रीराम और सीता देवी सीता चरण दर्शन बिना ये राजत्वर की मूल्य अच्छे यह तो शोकर समाज मात्र देहर लुगा न थी गुड़ाए गहना पिंधा जपरी व्यर्थ वैराग्य बिना ब्रह्म विचार जपरी व्यर्थ रुग्ण शरीर पर विभिन्न भोग्य पदार्थ जपरी व्यर्थ श्रीहरि बिना हिरोइन भक्ति बिना जप जोग जपरी व्यर्थ
जीवन बिना सुंदर शरीर जेपरि व्यर्थ ठीक सेपरि रघुनाथ श्री रघुनाथ बिना मो सबकि व्यर्थ मत आज्ञा दिंतु मु श्रीराम पाखक जी मोर हित साधन ताही एकमात्र पंथा आपण मैंने जदि निजर हित हे बोली भावी मत राजा राजा हे कहते तेबे केवल जड़ता रूपी स्नेहर बस ही कहते आपण मैंने केवल मोहबसर ही मोपर कैकेयी पुत्र कुटिला बुद्धि और रामविमुख और निर्लज अधमर राजत्व सुख आशा करुँच मु सत कहूँ आपण मैंने विश्वास करूँ धर्मशाला व्यक्ति ही राजा हेबा उचित आपण मैंने बलपूर्वक बाध्य कर मत जो दिन राज्य देदेवे से दिन ही पृथ्वी रसा तल पड़ बसज मोपर बापर खणी आ किए अच्छे मोर हेतु देवी सीता और श्रीराम को वनवास मिलला महाराज श्रीराम को वनवास देते और विरह से स्वयं स्वर्ग को चलीगले अथच मु सठ जे सकल अनर्थर कारण पूर्ण सचेत था एठारे बसी सब कथा शुणुची श्री रघुनाथ विहीन घर देखी और जगतर परिहास सही ए पिंडरे प्राण रही एथुरु जना जाउछि पामर प्राण श्रीराम रूपी पवित्र प्रेम रसर आसक्त नुहे ए लोभिटार भूमि और भोगर ही लालस रही मोर हृदयटा केड़े जे कठोर ताहा मु आउ केते कहिबी हृदयटा बजट भी अधिक कठोर बोली बड़िमा अर्जन करुछि कारण कार्य अवश्य कठिन होता है एथिरे मोर किसी दोष नहीं अस्थिटर वज्र कठिन और लुहा पथर लुहा अत्यधिक कठिन कैकेयी गर्भजात देह प्रति अनुराग रखिथिबा मोर ये पामर प्राण अत्यंत अभागा जदि प्रियतम को विच्छेद भी ए देह को प्राणटा प्रिय लगुच तेज भविष्य आहरी केते कौन जे देखी शुणी तार ठिकाना कौन कैकेयी श्रीराम लक्ष्मण सीता को वनवास देदेला पति को स्वर्ग को पठाईदेला मंगल करदेला निज वैधव्य अपचेष वर्ण कला प्रजा को शोक संताप देदेला एवं मत भी सुख सुजस सुंदर राज्य देदेला एपरी भाव कैकेयी समस्त काम करदे भल मोर आ कौन होपे या सत्वे पुणी आपण मैंने मत राजतिलक देवाक चाहूँगी राजतिलक देवाक कहते ये जगत में कैकेयी गर्भर जन्म होती कौनटा भी मोपाई अनुचित होना मोपाई सबकि विधाता ही गढ़ी से प्रजा और आपण मैंने पुणी कहीं सहायता कर मंदग्रह द्वारा कबलित अथवा प्रेतग्रस्त पुणी वायु रोग पीड़ित आहरी कंकड़ा बिच्छा दर्शन कर लोक को जदि मद पियाई दिज्व तेज तापाई कि प्रकार चिकित्सा हे कहतु तो कैकेयीर पुत्र ये संसार में जहाँ कि पाइबा योग्य चतुर विधाता मत से सब देदेला कि श्री दशरथ पुत्र और श्रीराम को सान भाई हेबार गौरव विधाता मत अजथार ही देदी आपण मैंने मत राजतिलक आपण मैंने समस्त मत राजतिलक ग्रहण करा कहते महाराज का आज्ञा तो समस्त को भल लगे तेणु मु क्या बाकी उत्तर देवी जहाँ कर जेपरी रुचि से खुशी से कहतु मोर कुमाता कैकेयी को मत छाड़देले आ किए कह जहाँ सब होगला भल है कि जड़ कि चेतन ए जगत में एपरी किए अच्छी जे सीताराम प्राण सामान प्रिय नुहति जहाँ परम क्षति कर ता समस्त को बड़ लाभजनक बोली बोध हो मोर दुर्दिन आसी पहुँची जाइए आपण मानकर कार कौन से दोष ना आपण मैंने जहाँ कहले से सब ठीक कारण आपण मैंने मत संशय स्नेह प्रेम अभिभूत हो रही श्रीराम जननी अत्यंत सरल स्वभाव मो उपर विशेष स्नेह रही तेणु से जहाँ कहले ता मोर दीनता देखी स्वाभाविक स्नेहवशत कहले गुरु जे ज्ञानर सागर एक सारा संसार जाने निमंते जगत हाथ बाबुली धरती बरकोड़ी परी से मो राजतिलक सजाड़ी रखिंट सत कथा विधाता विपरीत हो गले समस्ते विपरीत हो जाती श्रीराम और देवी सीता व्यतीत जगत अन्य कहीं कहे ना जे ये अनर्थरे मोर सम्मति नहीं मत से सब भल मानक शुणा पड़ो और सहीबा भी पड़ो कारण जो पानी थाए सेठारे कादो हेबा सुनिश्चित संसार मत खराब कहले कहती मु भय करे ना कि परलोक मोर चिंता नहीं मोर हृदय तो केवल गोटे दावानल धू धू हो जलुची जे मोर हेतु श्री सीताराम दुख पाइले जीवन में श्रेष्ठतम पुरस्कार लक्ष्मण ही पाइला
ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ମନ ଲଗାଇଦେଲା। ମୋର ଜନ୍ମ କେବଳ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନବାସ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ହତଭାଗା ମିଛଟାରେ ଅନୁତାପ କରୁଛି। ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ନିବେଦନ ରଖୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ମୋ ଅନ୍ତରର ଜ୍ୱାଳା ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ଦିଶୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିନା ମୋ ଅନ୍ତରର କଥା ଆଉ କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛି। ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବି। ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ନିଜ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ମୋରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏସବୁ ଅନର୍ଥ ଘଟିଗଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଶରଣ ନେବା ପାଇଁ ପାଖକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ମୋର ସବୁ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କୃପା କରିବେ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦାରତା, ନମ୍ରତା, ସରଳତା, କୃପା ଓ ସ୍ନେହର ନିଧାନ। ସେ କେବେ ଶତ୍ରୁର ସୁଦ୍ଧା ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ବାମ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ସେବକ ମାତ୍ର, ଶିଶୁ ମାତ୍ର। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି ଆପଣ 5 ଜଣ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ମିନତି ଶୁଣି ଏବଂ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଦାସ ବୋଲି ଜାଣି ଶ୍ରୀରାମ ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିଆସିବେ। ଯଦ୍ୟପି କୁମାତା ଗର୍ଭରୁ ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ତଥା ସଦା ଦୋଷଯୁକ୍ତ, ତଥାପି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ରହିଛି ଯେ ସେ ମୋତେ ନିଜର ବୋଲି ଜାଣି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଭରତଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସତ ଯେପରି ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମ ମତରେ ପରିପ୍ଲୁତ ଥିଲା, ପରିସିକ୍ତ ରହିଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ବିରୋହ ରୂପୀ ଭୟାନକ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜଳୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାନରେ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଜାଗି ଉଠିଲେ। ମାତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୁରୁ, ନଗରର ନରନାରୀ ଆଦି ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହବଶତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ଭରତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମର ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ହେ ବତ୍ସ ଭରତ, ଆପଣ ବା ଏପରି କାହିଁକି ନ କହିବେ? ଆପଣ ତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣସମାନ ପ୍ରିୟ। ଯେଉଁ ନିଜର ମୂର୍ଖତା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କ କୁଟିଳତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବ, ସେହି ଦୁଷ୍ଟ କୋଟି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ନରକରେ ପଡ଼ିବ। ସାପର ପାପ ଓ ଅବଗୁଣ ତାହାରି ମଣି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ମଣି ବିଷ ହରଣ କରେ ଓ ଦୁଃଖ ତଥା ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ହେ ଭରତ, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀରାମ ଅଛନ୍ତି ସେ ବନକୁ ଅବଶ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଶୋକ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଅବଲମ୍ବନ ଦେଇଦେଲେ। ମେଘ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଚାତକ ଓ ମୟୂରମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଲା। କାଲି ସକାଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ଭରତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲେ। ମୁନି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି ଓ ଭରତଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ବିଦାୟ ନେଲେ ଓ ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜଗତରେ ଭରତଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ଏପରି କହି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭାତୃଭକ୍ତି ଓ ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଲୋକେ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହି ହେଲେ ଭଲ କାମଟିଏ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭରତଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଘର କାମ ଦେଖିବାକୁ ଯାହାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ତାକୁ ତା'ର ଦେହ କଟିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। କେହି ତ କହିଲେ, ଆହେ ରହିବା କଥା ବି କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା କିଏ ବା ନ ଚାହେଁ? ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପଦ, ଘର ବାଡ଼ି, ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ବାପା ମା, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବାରେ ଖୁସିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ସେସବୁ ପୋଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ। ଘରେ ଘରେ ଲୋକେ ନାନା ପ୍ରକାର ବାହନ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। କାଲି ସକାଳୁ ବାହାରିବାକୁ ହେବ ଜାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଛୁଳିଥାଏ। ନିଜର ନିବାସକୁ ଯାଇ ଭରତ ଭାବିଲେ, ଏ ନଗର, ଏ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ଏ ପ୍ରାସାଦ, ରାଜକୋଷ ଆଦି ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର। ଯଦି ଏସବୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ମୁଁ ଏହିପରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯିବି, ତେବେ ପରିଣାମରେ ମୋର ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଦ୍ରୋହ ହେଉଛି ସକଳ ପାପ ମଧ୍ୟ ଘୋରତମ ପାପ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହିତ ସାଧନ କରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବକ। ଏପରି ବିଚାର କରି ଭରତ ସେସବୁ ବିଶ୍ୱାସପାତ୍ର ସେବକମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା କେବେ ବି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବା ପରେ ଭରତ ଉତ୍ତମ ଧର୍ମ କ'ଣ ତାହା ବି ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ସେହି କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସକାଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇ ରକ୍ଷା ଦଳକୁ ଜଗାଇ ଦେଇ ଭରତ ଶ୍ରୀରାମ ଜନନୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସ୍ନେହର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ଭରତ ଦେଖିଲେ ସବୁ ମାତା ଦୁଃଖୀ, ସେମାନେ ବି ଯିବାକୁ ଆତୁର। ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲିଙ୍କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେଲେ ଓ ସୁଖାସନ ଯାନ ସଜାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ନଗରର ନରନାରୀ ଚକ୍ରପାକି ପରି ମନେ ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତୁରତାର ସହିତ ସକାଳର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରାତିସାରା ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ। ପ୍ରଭାତ ହୋଇଯିବାରୁ ଭରତ ଚତୁର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ,
ରାଜତିଳକର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହିଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇଦେବେ। ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁରନ୍ତ ଘୋଡ଼ା, ରଥ, ହାତୀ ଆଦି ସଜାଇ ଦେଲେ। ମୁନିରାଜ ବଶିଷ୍ଠ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ସହିତ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରର ସକଳ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ରଥରେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ତପସ୍ୟା ଓ ତେଜର ରକ୍ଷକ ତପନିଷ୍ଠ ଓ ତେଜପୁଞ୍ଜ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନାନାବିଧ ଯାନବାହନରେ ବସି ଚାଲିଲେ। ନଗରର ସବୁ ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ରଥ ସଜାଇ ଚିତ୍ରକୂଟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଶୋଭାୟମାନ ବିଭିନ୍ନ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ରାଣୀମାନେ ଚାଲିଲେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ସେବକମାନଙ୍କ ହାତରେ ନଗରର ସୁରକ୍ଷା ଭାର ସମର୍ପି ଦେଇ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ଆଗରେ ପଠାଇ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ମରଣ କରି ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦୁଇ ଭାଇ ଚାଲିଲେ। କୃଷାର୍ଥ ହସ୍ତୀ ଓ ହସ୍ତିନୀ ଜଳର ସନ୍ଧାନ ପାଇଗଲେ ବାତୁଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସେଠାକୁ ଧାଇଁବା ପରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଅନନ୍ୟ ଲାଳସା ରଖି ସବୁ ନରନାରୀ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ବନରେ ଅଛନ୍ତି ମନରେ ଏପରି ବିଚାର କରି ଭରତ ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସହିତ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ରାମସ୍ନେହ ଦେଖି ଲୋକେ ପ୍ରେମମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ରଥ ଆଦିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନନୀ ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଭରତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ପାଲିଙ୍କି ଅଟକାଇ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମକୁ ମୋର ଆଣ। ତୁମେ ରଥରେ ବସିଯାଅ, ନହେଲେ ପ୍ରିୟ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ତୁମେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ। ଶୋକାକୁଳ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଓ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଦୁଇ ଭାଇ ରଥରେ ବସି ଚାଲିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତମସା ନଦୀ ତଟରେ ରହଣି କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗୋମତୀ ତୀରରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କେହି ଖାଲି ଦୁଧ ପିଇ ରହିଥାନ୍ତି, କେହି କିଛି ଫଳ ଆହାର କରି ରହିଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କେବଳ ରାତିବେଳା ଖାଉଥାନ୍ତି। ଆଭୂଷଣ ଓ ଭୋଗବିଳାସ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ନିୟମ ଓ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ରାତିଟି ସାରା ରାତିଟି ସେଇ ନଦୀ ତୀରରେ କଟାଇ ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଶୃଙ୍ଗବେରପୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନିଷାଦରାଜ ସବୁ ସମାଚାର ଶୁଣିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ଭରତ ବଣକୁ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମନରେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି କପଟ ଭାବ ରହିଛି। ଯଦି ମନରେ କୁଟିଳତା ନଥାନ୍ତା ତେବେ ସାଥିରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ନେଉଥାନ୍ତି? ବୋଧହୁଏ ଭାବିଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମାରି ସୁଖରେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ। ଭରତ ପ୍ରକୃତ ରାଜନୀତିକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ତ କେବଳ କଳଙ୍କ ଲାଗିଥିଲା, ଏଥର ତାଙ୍କର ଜୀବନହାନି ବି ଘଟିବ। କାରଣ ସକଳ ଦେବତା ଓ ଦୈତ୍ୟବୀର ଏକଜୁଟ ହୋଇଗଲେ ବି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଭରତ ଏସବୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବିଷଲତାରେ କ'ଣ ଅମୃତ ଫଳ ଫଳନ୍ତା? ଏପରି ବିଚାର କରି ନିଷାଦରାଜ ଗୁହକ ନିଜ ଜାତି ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଅ। ସବୁ ନାଅ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅ ଏବଂ ସବୁ ଘାଟ ଅବରୋଧ କରିଦିଅ। ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଘାଟ ଅଟକ କରିଦିଅ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭରତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ି ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ମୁଁ ଆଗରେ ରହି ଭରତଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ପାରି କରାଇଦେବେ ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧରେ ମରଣ, ତା ପୁଣି ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାମରେ। ଏ ଦେହଟା ତ କ୍ଷୀଣଭଙ୍ଗୁର, କେତେବେଳେ ଯେ ଚାଲିଯିବ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭାଇ ଓ ରାଜା ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ନୀଚ ସେବକ। ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ଏପରି ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଢ଼ିବି ଓ ନିଜ ଯଶ ଦ୍ୱାରା ଯୌଥ ଭୁବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଦେବି। ମୁଁ